We'll talk about diabetes. Budem hovoriť o diabetes, o cukrovke. Diabetes has become normal around the world. Cukrovka sa stala normálnou na celom svete. And there's no cure for diabetes. A nemajú žiadnu liečbu. Although many people use some remedies Aj keď veľa ľudí používa určité lieky, to suppress, aby to potlačili. same as cancer, many other Takisto diseases, aj rakovinu, aj veľa iných chorôb. many other diseases. Veľa iných chorôb. So what is diabetes? Takže čo je to vlastne tá cukrovka? It's not an isolated disease. To nie je izolovaná That's it. choroba. This is diabetes and that's it. Toto je diabetes a tak to je. Practically all diseases begin with diabetes, Prakticky všetky choroby začínajú s cukrovkou. including mental problems, Vrátane mentálnych problémov, spiritual problems too. duševných problémov Begins with diabetes. začínajú s cukrovkou. There's no disease possible Žiadna choroba nie je možná, when we are in complete synchronicity with creation. keď sme v synchronicite alebo v súlade so stvorením, In the flow. keď sme v tom prúde. But as soon there is a stagnation in our relationship with the totality, Hneď ako dochádza k nejakej stagnácii v totalite, then that's where the problem begins. tam sa začína problém. Whether it's physical, mental, or spiritual. Či je to fyzický, mentálny alebo duševný problém. So in the wholeness, like creation, Takže v celosti alebo v celistvosti, ako je stvorenie, that's the body of the Creator. je to telo stvoriteľa. So how can the Creator, God, Ako by mohol stvoriteľ, Boh, be sick? byť chorý? Not possible. To nie je možné, It's only flowing. pretože stále prúdi. It's only when we are separating ourselves from the whole. Je to iba vtedy, keď sa oddelíme od celku. This separation we call as stagnation. A toto oddelenie voláme stagnáciou. That's what a tumor is. A toto je aj tumor, It's not flowing. pretože neprúdi. An animal normally, Zvieratá normálne no bacteria. nemajú žiadne baktérie. You kill the animal, Keď zabijete zviera, then become bacteria tak začnú baktérie because it's not flowing. kvôli prúdeniu. So when we get an ailment, any ailment, Keď nejako ochorieme, then that means we are beginning to die. tak začíname zomierať. So when you tie off your finger Keď si obviažete very prst tight, veľmi silno, then after a while you'll die. tak za chvíľočku zomrie alebo odumrie. No circulation. Pretože tam nedochádza k cirkulácii. Nie je tam to prúdenie. And blood is the connector. A krv je spojitko alebo spojovník. Before food becomes blood, Predtým, než sa jedlo stane krvou, our blood is light. naša krv je svetlá alebo ľahká? Svetlo. Svetlá. So considering we are creation in the human form, Takže keďže sme stvorení v ľudskej podobe, that means each cell of our body correlates with a star. každá bunka v našom tele zodpovedá jednej hviezde. So how do the stars communicate? Ako tie hviezdy komunikujú? And the central star, the central sun, A to centrálna hviezda, to centrálne slnko, that's the heart. to je srdce. So our heart is a central sun. Takže naše srdce je centrálnym slnkom.
So that center sun communicates by light with all the stars. Takže toto srdce pomocou svetla komunikuje so všetkými hviezdami. And each star contains a portion of the light of all the other stars. A každá hviezda má časť svetla z inej hviezdy alebo z ďalších hviezd. So the sun is the closest star to us. Takže slnko je nám najbližšia hviezda. And reflect the collective light, you may say, collective light to the earth. A zbiera svetlo, ľudské svetlo, odráža ľudské svetlo na zem. Či collecting zbiera? And that light is contained by the plants. To svetlo zbierajú rastliny Later becomes our food. a neskôr sa stávajú našou potravou. And the food becomes our blood. A to jedlo sa stáva našou krvou. So our blood, you may say, is the liquefied sun, light. Takže naša krv je skvapánené svetlo. Light but condensed. Ale svetlo, ale je to kondenzované, čiže zhustené. And so that circulates between the stars, the body cells. Takže cirkuluje medzi hviezdami, And the heart. medzi bunkami a medzi našim srdcom. So the heart or center, or any center, nucleus, Takže srdce alebo hociaké centrum, to vnútro, to jadro, correlates with the Creator. zodpovedá stvoriteľovi. And so to maintain our direct relationship with the Creator, Tak by sme mali zachovať priame spojenie so stvoriteľom. it's contained by the heart in point zero. A to obsahuje srdce, pretože to bod 0. That's one blood. A preto je tam krv. And everything in creation is maintained by polarity. A všetko v stvorení sa zachováva pomocou polarity. And, the nature of polarity is expansion. A základom polarity je expanzia a rozpínanie a sťahovanie. So dimensionally, means A dimenzionálne. considering dimension, these opposites in an extreme Tieto opozita sú ako prúd. correlate with external, we call heaven, Zodpovedajú vonkajšku, ako čo sú nebesa and earth. a zem. So there's a circulation between heaven and earth. Takže prebieha cirkulácia medzi nebom a zemou. From heaven to earth is water, Z nebesa k zemi to je voda and from earth to heaven is fire. a od zemi k nebesám ide oheň. So by these two elements, circulation is maintained. A takto sa cirkulujú tieto dva elementy. So in the initial stage, inorganically, V prvotnom stupni anorganicky we have the rain coming down, dážď príde dole na zem, and rain becomes plants, dážď sa stáva rastlinou, plants become fire. rastlina sa stáva ohňom a takto to celé cirkuluje. Similarly, our blood is maintained. A takto je zabezpečovaná, alebo takto prúdi aj naša krv. So our blood must contain water and fire. Naša krv musí obsahovať vodu aj oheň. And that is the blood. A to je krv. So internally, heaven is maintained by the head, the brain. A vnútorne zem je v hlave. Nebesia sú v hlave. Also correlates with the mind. A tiež to zodpovedá mysli. And earth correlates with A zem the earth. zodpovedá dolu.
small intestine, the womb. Mal tenké črevo a maternica. That's where we start to materialize here. Preto sa tá materializuje zem, sa materializuje. So by the inner connection with heaven and earth, Takže celkové spojenie medzi nebom a we zemou maintain udržiava cyklus the blood. a pomocou krvi. She wants to say something, can she? Let me finish this first. Chce As skončiť my na tú mind is myšlienku. working. So when we block the connection between heaven and earth, Keď nejako prerušíme spojenie medzi nebom a zemou, then we don't have a total relationship. potom nemáme celkové prepojenie alebo celkový vzťah, kompletný vzťah. See, the way inner creation works, that's our body, Tak ako vnútorné stvorenie funguje, to je vlastne naše telo, is by the food that contains a total memory, je pomocou jedla, ktoré obsahuje kompletnú pamäť, which are the whole cereal grain. čo sú vlastne celozrné alebo celé So zrná, it comes from heaven, from ktoré the head, prichádzajú yes, z nebies, z hlavy, goes to the earth, ide do zeme and becomes a blood. a stáva sa našou krvou. And that must not only contain water, A musí obsahovať nie len vodu, but also the fire ale tiež aj oheň, that can come from here. ktorý môže prísť odtiaľto. So slow burning fire. Takže pomaly horiaci oheň. That is the complex carbohydrate. To sú komplexné karbohydráty. Now, when we don't eat the whole grain, the whole cereal grain, A keď nejeme celé zrná, we maintain that relationship between heaven and earth. tak nemôžeme zachovať ten pomer medzi nebom a zemou, alebo ten vzťah. Then we don't have the correct circulation. Potom nemáme správnu cirkuláciu And we get stagnations. a potom prichádza k stagnácii. So when we eat highly refined carbohydrate, sugar, Keď jeme rafinované karbohydráty, napríklad aj cukor, and more refined the sugar is alcohol, a viac rafinovaný cukor je vlastne alkohol, lesser refined is white bread, white, menej rafinovaný je to biely chlieb, fire of a lesser power is like potatoes, a oheň v menšej kvalite, to sú ako keby zemiaky, fruits. ovocie. That fire doesn't come all the way to the spoon. Tak potom sa oheň nedostane celou cestou až sem k zemi. It bypasses the whole. Bypass the whole. Bypass je to ako keby obieha to mimo, bypass. So when you eat sugar, Keď jeme cukor, it goes from the mouth ide z úst straight into the bloodstream. priamo do krvi, do prúdu krvi. So the circulation, Takže tá cirkulácia, by that blood circulation, we cannot come all the way down to our feet. pomocou tejto cirkulácie krvi sa nemôžeme dostať až dole k nohám. Not fully. Nie celkom. So then the feet becomes infected, Potom dostávame infekciu do nôh, alebo no. and eventually, in the extreme, they start amputating your toes A potom postupne nám musia amputovať prsty or your legs. alebo nohy, Circulation is involved. pretože cirkulácia nefunguje, ten obeh nefunguje. And the blood becomes increasingly acid. A krv sa stáva veľmi kyslou. See? So we don't have a strong heaven and earth connection. Takže nemáme pevné spojenie s nebom a zemou. And then that acid blood can also influence the brain, A potom táto kyslá krv môže ovplyvniť aj mozog, the eyes, oči, so people become eventually blind, takže ľudia sa stávajú slepými. or the mind cannot be really centered. A mysel takisto nemôže sa sústrediť, nemôže byť v centre. So we can create a great duality.
Vytvárame veľkú dualitu, because it doesn't have a center. pretože nemáme centrum. So easily becoming out of balance emotionally, mentally. Ľahko vyjdeme z rovnováhy emočne alebo So mental problems like mentálne schizophrenia. problémy ako schizofrénia. Also, there has been noticed that among violent criminals with violent crimes, Tiež bolo zistené, že medzi veľmi ťažkými zločincami diabetes condition is highest. majú veľmi silný diabetes. It doesn't mean all diabetic people are criminals. To neznamená, že všetci diabetici sú kriminálnici alebo zločinci. But in a way, it's a crime. A tak či tak je to zločin. Because a crime means Zločin znamená, we're not living according to the law. nežijeme podľa pravidla alebo podľa zákonov. So when we consider the law of the Creator the highest law, Keď považujeme zákon stvoriteľa za najvyšší zákon, the law is a constant. tak tento zákon je konštantou. And the only constant is change. A tá jediná konštanta je zmena. So when we cannot fully change, A keď nemôžeme úplne zmeniť we alebo create premeniť, stagnation. tak dochádza k stagnácii. That means we are not living by the law. To znamená, že nežijeme podľa zákona. Stagnant. Sme stagnantní alebo So universally speaking, we are also called criminals. Takže v pomere ku vesmíre sme vlastne zločinci. So when we commit a conventional crime, that means conventional law, we disobey that, Keď konvenčne urobíme nejaký zločin podľa týchto našich zákonov, we go to jail. tak idete do väzenia. But a universal crime, Ale keď urobíte vesmírny zločin, then you go to the hospital. potom idete do nemocnice. That's a crime. A je to tiež I zločin, mean, we have not obeyed the law of the Creator, pretože sme neposlúchali stvoriteľov zákon. either knowingly or unknowingly. A či sme to už vedeli alebo nevedeli. Či So- vedome alebo nevedome. Prisons, Takže väzenia, when people are imprisoned ľudia for vo commit väzení, crime, tí, ktorí spáchali nejaký zločin, they become more criminal. tak ešte viacej sú z nich zločinci. Same thing when people go to a hospital, they become more sick To isté je aj s ľuďmi, keď do nemocnice sa stávajú ešte viacej chorými. because they are given the same food or worse Pretože im dávajú to isté jedlo, dokonca niekedy aj horšie, that cause the crime. čo vlastne zapríčinuje tento zločin. And that's obvious. A toto je zrejme. And actually, the system goes against making the people less criminal. A tento systém ide proti tomu, aby ľudia boli stále menej zločincami. I had in Virginia, I was part of a prison program, Videl som program vo Virginskej nemocnici. teaching the prisoners how to eat. Učili väzňov, ako majú jesť. The system didn't collaborate A systém nezlyhal. Nespolupracoval. because same thing in hospitals. A to isté v nemocniciach. Worst food, To najhoršie jedlo people cannot eat. a ľudia sa nemôžu vyliečiť. They get drugs, operations, A robia sa operácie, because the system goes against change, against the law of the Creator. pretože systém ide proti zákonu stvoriteľa. Every day more laws are created Každý deň sa vytvára viac a viac zákonov, to compensate for laws that don't work. čo má vlastne zabezpečiť to, že niektoré zákony nefungujú. So crime is increasing Takže stále sa zvyšuje kriminalita and it's welcomed a je to vítané by the system. týmto systémom. For the reason that without the crimes, without the disease, Pretože bez kriminality a bez chorôb the system cannot exist. nemôže tento systém existovať. Because it's made to solve
to give solutions pretože je založený na tom, že dáva riešenia which are not solutions. bez riešenia. Only to live with the problem, with the disease, with the crime, Aby with sme iba žiť s problémami, no s solution. chorobami, žiadne riešenie. Even religious people, Dokonca aj náboženskí ľudia, I mentioned Pope, spomínam aj I pápeža, mentioned Dalai Lama, spomínal som aj Dalajlámu, don't tell the people about the law nehovoria ľuďom o zákone and how to live by the law, by a ako žiť how podľa to eat, zákona a ako the jesť importance of food and so on. a ohľadne všetko, ohľadne jedla a tak ďalej a tak ďalej. So they are not dying in the hospital, Tak teraz zomierajú aj oni v nemocnici dying as criminals. a zomierajú ako kriminálnici, ako zločinci. So the entire system as it is today, Takže celkový systém, ako dnes existuje, all the leaders today, všetci vodcovia v they don't teach súčasnosti people the law. neučia ľudí zákonu. So also they get diabetes. Takže aj oni dostávajú cukrovku. No matter how loving, how caring To je jedno na tom, akí sú they milujúci, appear, ako sa starajú a ako ich vidíme, but they're committing crimes. ale stále oni páchajú zločin. I was hugged by Amma, the hugging lady. Objal som Amu, tú objímajúcu Giving pani, love to people, ktorá dáva ľuďom lásku, but she had diabetes. ale ona má cukrovku. To je wellness centrum, to je veľké centrum v Indii. Áno, Aj tam pre teraz mňa idem. pôsobia, aj u nás majú veľké centra, ľudia sú nadšení a lieskajú a kladí. And Dalai Lama ended up losing his gallbladder in the hospital. A Dalai Lama tiež stratil svoj žlčník v nemocnici. And people are applauded for their peace A ľudia image, tlieskajú mieru a tomu imidžu, like Mandela, ako Nelson Mandela. Mandela. Nelson Mandela He died of cancer. tiež zomrel na rakovinu. And all the role models, movie stars, A and so všetky on, tieto naše vzory, tieto hviezdy, filmové hviezdy, they all die of heart attack, všetci cancer, zomierajú and so na on. zlyhanie srdca, na rakovinu a tak ďalej. So be a leader, to be a leader, Aby mohol byť človek I mean vodcom, real leader, skutočným vodcom, you have to teach by example. musí byť sám príkladom. And today there are no leaders whatsoever A teraz nie sú žiadni vodcovia nikde, who can teach by example. ktorí môžu No, učiť príkladom. Žiadny, ani jeden. Môže byť. Môžem povedať niečo k tomu? Teraz rozprávam. Dobre, So now we need to go much deeper, Teraz musíme ísť hlbšie, but before we do that, ale predtým, než to spravíme, just take off your mind zbavte sa mysle all this information that we have všetkých been tých informácií, receiving from ktoré ste dostávali science, od vedcov, medical system, od medicínskeho And so on. systému a tak ďalej, because it doesn't work. pretože to nefunguje. Only disinformation, Sú to iba dezinformácie, half truth, polovičná part. pravda, iba it's not časť, complete. nie je kompletná. So we are complete, we are creation, My sme kompletní, my sme to stvorenie, and the body never lies. pretože to telo nikdy neklame. Okay, now we want to cure diabetes. Takže teraz chceme vyliečiť cukrovku. So when we have that circulation straight like this, Keď máme cirkuláciu priamu ako takto, the first symptom of diabetes is prvý symptóm cukrovky je, tendency of the body to like this. takže telo začína ísť takto. That's a lower back problem. To sú problémy s chrbticou, z krížovej oblasti. Lower back problem already indicates diabetes. Problémy v krížovej oblasti indikujú diabetes. Forget the name diabetes. Zabudnite na meno cukrovka It's just a alebo name. diabetes. Je to iba meno. That means we're becoming less than whole. To znamená, že stávame sa menej ako polovicou. Then affects the mind, Potom to má vplyv na mozog, and mysel. you lose attention span. Strácate pozornosť. Today people, if you don't tell things in 1 minute or half a minute, Nepovieme veci za polovicu minúty. people lose
cannot listen. ľudia nevedia počúvať, sú No stratení. attention span. Nedávajú pozor, nevedia dávať pozor. Easy fatigue. Easy for? Fatigue. Ľahko sa unavia. Fatigue. And today the word chronic fatigue is in. Chronická únava je normálnou teraz. That means you cannot ascend. Nemôžete sa postaviť, postupne klesáte dole. That's fatigue. Toto je únava. No connection. Nemáte spojenie. So, as you can understand, because we have been bypassing this earth, Pretože obchádzame túto zem, aby ste tomu rozumeli, that also means we're becoming more primitive in nature. stávame sa viacej primitívnymi v povahe. We're going back to the womb, Vracame sa naspäť do maternice, where we don't have a body. Pretože In the nemáme beginning. telo. Sme na začiatku, We eat straight to the head. pretože priamo ideme do hlavy. Bacteria, virus, amoeba, they eat straight to the head. See? Baktéria, vírusy, všetko to ide priamo do hlavy. They don't have this. Pretože nemajú toto. It's straight to the head. Idú priamo do hlavy. That we promote also with instant gratification. A toto robím. A hľadáme okamžité uspokojenie. Gourmet foods. A gurmánske jedlo. All you can eat. Všetko, čo môžete Good zjesť, dajte si. taste. Iba záleží na chuti. It also is mentally applied, like entertainment, excitement, Mentálne je to na úrovni video zábavy, games, and all those kind of videohry things. a tak ďalej. And no stamina. A nie je tam žiadna výdrž. And we cannot finalize anything. We cannot finish anything. Nemôžeme nič dokončiť. So we end up unfinished life. Takže skončíme s nedokončeným životom. We call it karma. A voláme to karma. So especially now that we are now coming to the completion of a cycle of consciousness, Teraz dochádzame ukončeniu cyklu vedomia, the dark side tries to do everything possible ale temná stránka chce urobiť všetko možné preto, aby sa to To- nesplnilo. disconnect us from the earth. Aby nás odlúčila od zemi, alebo odpojila. That's why the symbol A preto ten symbol is like this. je takýto. Instead of connecting heaven and earth Namiesto spájania neba a zeme and be in the center, a this our byť v heart, centre, čo je naše srdce, they do this. urobia toto. That's a symbol. Toto je ten symbol. And it creates reaction. A to vytvára reakciu. And that energy goes into this loop, A táto energia ide do tejto slučky and you cannot eternally contain this energy a nemôžete do nekonečna spájať sa s touto and energiou then explode. a potom exploduje. That's the principle of an atom bomb. Toto je princíp atomovej bomby. That's cancer. Toto je rakovina. Emotional outbursts, violence. Alebo emočné výbuchy, násilie. This explains often that people, and usually don't model people, they are very good. There's elderly of the church, a teacher, and model, very peaceful person. A toto vysvetľuje, prečo veľmi známi ľudia a veľmi mieromilovní ľudia, ako sú naše vzory, modely, napríklad. Gives himself a gun Zoberú si zbraň and starts shooting people. a začnú strieľať ľudí Like an atom bomb. ako atomová bomba Cannot stop. a nemôžu zastať. But before it comes that far, Predtým, než sa to dostane až sem, alebo dostalo až sem, so much energy tak veľa energie is not flowing.
neprúdi. People like that, they cannot stop talking. Ľudia nemôžu prestať rozprávať. Stále niečo trepú. Like me. Ako ja. Cannot stop. But nonsense. Ale rozprávajú Argument. nonsense. Always argument. Stále sa iba hádajú. I've met these people and they cannot. Stretol som They tých cannot ľudí, reason. They cannot. nemôžu zdôvodiť. Please, let's communicate. Poď, And they don't porozprávame hear sa. it. You see? React. Ale oni nepočúvajú, iba stále bla bla bla. And then nobody want to hear them. They go on the internet and Nechcú im sa počúvať, idú na try to internet, scandalize people and chcú get škandalizovať people involved ľudí in the a drama. stále dávajú informácie, vytvárajú drámy. Typical. Je to typické. Slandering, gossiping. Ohováranie, klebetníctvo. Typical. Je to typické. Facebookujú. Aha. So when this is our body, Keď toto je naše telo, so we have earth, takže tu máme zem, this heaven. toto máme nebesa. And so we heaven and earth Keď zem a nebo, meet, that's the heart. tu je srdce. So our circulation is like this. Naša cirkulácia je takáto. When this is missing, Keď toto chýba, then you cannot come from the heart. You see? tak nemôžete ísť od srdca. Purely mental Ste čisto iba mentálni and emotional hoopla. a emočne nestabilní. That's diabetes. A toto je diabetes. Na Slovensku je to znak Ligy proti rakovine. In Slovakia, this is sign for League Against Cancer. Yeah, cancer, This peace, sign, war, whatever. Yeah, they use it. It's not only cancer. to nie je iba rakovina, It's a sign of suicide. je to značka utrpenia. Samovraždy. In Japan, called it harakiri. V Japonsku to volajú harakiri. This is a sign of suicide. Je to známka samovraždy. This is a sign of the principle of the atom bomb. Je to princíp atomovej Suicide. bomby. Samovražda. Suicide. And they do it deliberately. A robia to takto, You know, when you, zámerne. some of you know about this, the message of water. Viete o Mr. posolstve Emoto. vody? Yes, yes. Amamoto. They put a symbol on water. On dal symbol na vodu And later, they examine how that symbol affects the water. a neskôr ukázal, ako tento symbol má vplyv na tú vodu. So you put that symbol on your chest, Takže dáte si symbol in na your svoju home, hruď, do svojho domova. many symbols on your food. Veľa symbolov na vašom jedle. I've seen many homes that got free glasses Veľa domov To má drink? 3 poháre, aby sa napili with the symbol of Coca-Cola. so symbolom Coca-Coly. Even when they don't drink a Coca-Cola, but Aj keď they oni drink nepijú Coca-Cola. Coca-Colu, aj tak pijú Energy. Coca-Colu, energiu Coca-Coly. Be careful. Buďte na to, dávate na to pozor. All the packages of the food, Všetky obaly z jedál they have the strip, the magnetic strip, majú ten magnetický pásik and they all say 666, a všetky hovoria 666. the number of the beast. Je to číslo bešty, je šelmy. So remove all the symbols from your life. Odstráňte všetky symboly zo svojho Don't buy života. packaged foods. Nekupujte zabalené foods, jedlo alebo foods in jars. jedlo v konzervách, Subliminally they go into your body, pretože postupne vchádzajú do vášho tela cut you off. a odstrihnú vás. Millions of people do this. Veľa ľudí robí toto. Viete to, čo je to? That's tough. Je to Father, the Son, the Holy Ghost. Otec, Syn a Duch Svätý, odstrihnú sa vlastne. Or carry the symbol of Jesus like this. Alebo nesú symbol Krista takto, ktorý bol pribitý, Cut. je odstrihnutý. Cannot do this. Nemôžu robiť toto, pretože je odstrihnutý. Deliberately. Zámerne to robia. Find out where do the symbols started. Zistíte, kde sa všetky tieto symboly začali. And come to the same people.
A zase sa vrátime k tým istým ľuďom, They do this symbol. ktorí robia tento symbol. Vatican. Vatikán. What is this? Čo je toto? This is the beginning, Toto je začiatok, the small intestine, yeah? malé tenké črevo, The alpha. alfa, This is the end, a toto je koniec. the lungs. To sú plúca. That's the end. Toto je koniec. Alpha and omega. Alfa, omega. Separate. Oddelujú. That's what the Pope and Obama show. Toto ukazuje pápež a Obama. Separation. Oddelenie. Aj To toto, je aj na toto. komickú, to sa dostal z komickej smrti, to povedal nehovorí. Separation. Oddelenie. It's like peace. It's not peace. Toto nie je mier. It's vendetta. Toto je vendetta. To sa vráca z tejto smrti, to nehovorí. This is peace. Toto je mier. Like you have to keep your fingers Musíte together. držať svoje prsty takto. The Pope A pápež robí takto. Oddeluje. Záleží na osoba. Nie všetci to robili. Takto. Taká spoločnosť. What does the finger mean? Čo znamená tento prst? That's the element of metal. Je to element kovu. The center of the earth. Je to centrum zeme. This is the large intestine. Toto je hrubé črevo. Metal. Je to kov. This is fire. Toto je oheň. The triple with the fire. Toto je oheň. Trojitý Trojitý ohrievač. ohrievač. So put it together. Dáte ich dohromady. That means fire ascension from the center of the earth. To znamená ohňové pozdvihnutie centra zeme. Separate. Ale oddelené, No ascension. tam nie je žiaden zostup. Subliminary. Je to na podvedomej úrovni. Ale toto prežahnanie, kedy to není, to záleží, to je iné. This is the real symbol. The father, Toto je skutočný symbol. the mother, Mama, the daughter, the son. sestra a syn. Dcera a syn. A ja. 5. Otec, mama, dcera, syn, ja. V strede. Áno, dvakrát to urobíš, vieš? The father, Otec, heaven, nebesa, the mother, mama, earth, zem, the daughter, dcera, the son. syn. How can you continue without a boy and a girl? Ako môžete pokračovať bez chlapca a dievčaťa? Only the son. Je tam iba syn, keď sa predtým ženal. The four elements, 4 elementy, four directions, you can come to the center. 4 smery sa dostávajú do centra. So this sign Tento is anti-self-realization. je proti sebarealizácii. To self-realize, you need the four elements. Aby ste sa realizovali, potrebujete 4 elementy a dostať sa do stredu. Tie 4 elementy potrebujete dostať do stredu. This is a sign of anti-self-realization. Toto je znak proti sebarealizácie, pretože ste odrezaní. Aj toto. And these symbols defined like this. Tieto symboly, oheň, McDonald's, Mamals McDonald's, a McDonald's. To je jedno, strave, potraviny. Takto, McDonald's je McDonald's vlastne tiež takto prečítal. Také potraviny. McDonald's, VM, takto. Jedno, druhé a treťa, päť. Nie uzavretý tam. To
Bezpečí a vzniklá jen Rozumiem, post. potrebujem hovoriť, to je z chemikálií, otrava. Ne, to nie je, ja som mala zdravú stravu. Že majú na hospodárstvo. Som mala zdravú stravu. British flag. British Anglická vlajka. flag. Britská vlajka. Áno. Naša Slovenská tri vrchy. To už vieme dávno, to už vieme. Tri vrchy, Slovak. What about the Slovak flag? We have three mountains, three hills. I don't know, I've not studied it. Ešte to neštudoval. Potom nám povie neskôr. Now the cure of diabetes. Tak teraz poďme k tej diabetes. So, so diabetes is like this. Yeah? Takže toto je takto. So we have to begin with omitting, stopping all the foods that do this. Musíme prestať so všetkým jedlom, ktoré toto robí, alebo ktoré toto spôsobuje. Sugar, Je to number cukor. one. Je číslo 1. Even when it's so-called organic sugar, Aj keď sa to volá organický cukor, whatever, alebo čokoľvek. honey, Med, and refined flour, rafinovaná white múka, flour, white bread. biela múka, biely chlieb a tak ďalej. Not all the way here, but they cannot come all the way up here. The energy is Pretože more like nemôže that. tá energia prísť až sem dole. So quit that. Prestaňte s tým. Also, juices, A tiež džusy, šťavy, also because it lacks the fiber, pretože nemajú dosť vlákniny then without the fiber you cannot bring the energy down here. a bez vláknin nemôžete to dostať sem dolu. Energiu. They can drink juices, fruits, Môžete piť šťavy a jesť ovocie it's mostly for pleasure. iba pre Samozrejme. tlačenie. You will not die when you don't eat fruits. Nezomriete, keď nebudete jesť ovocie. You will not die. Nezomriete. But you will die when you don't eat grains. Ale zomriete, keď nebudete jesť obiloviny. You need the energy coming down all the way up there. Potrebujete energiu, aby prišla až sem dole. A potom takto sa vrátila hore. So all the refined foods. Všetko to rafinované jedlo. So, but when you eat grains right away, like say extreme diabetic condition, Ale keď jete priamo hneď zrná, keď máte ten silný diabetes, most likely the body is not able to fully digest the food. Pravdepodobne telo nebude schopné stráviť There's to a lot jedlo, of stagnation. pretože tam kopa stagnácií. So when you eat certain foods, Keď jete také jedlo, that can break through, they come down. potrebujete zjesť také jedlo, ktoré sa vie dostať dole. I just came to know about corn. Práve som sa dozvedel o tej So it's kukurici, a reaction. takže to je reakcia. Cannot come down. Nemôže prísť dole And the body will a to telo to vyvráti. reaction. Je to reakcia. But it's a good sign Je to dobrý that znak. the body is still able to react. To znamená, že telo ešte stále vie reagovať. So don't force the body that way, Takže nesúďte telo týmto spôsobom, but start eating whole grain. ale začnite jesť celé zrná. Rice is more easy to digest. Rýža sa je najlepšie straviteľná. So maybe begin with 30-40% Môžete začať 30 až 40% rýže. and well cooked Veľmi dobre uvarená. with the proper condiment like tomato, sesame salt. Napríklad s dobrými doplnkami ako je gomasio, čiže vlastne sezamová sol. So that food is easier to come down, To jedlo sa ľahko dostane dole come to the inner ocean. a príde až do vnútorného oceánu. And the small intestine also you must also A tenké črevo tiež heal. musíte vyliečiť. by introducing the beneficial bacteria. Tým, že mu dodáte dobré baktérie, It's miso soup ako je napríklad miso polievka, 2 times a day. dvakrát za deň. Breakfast Raňajky and one before dinner. a jedna pred večerou.
also a good way to introduce the bacteria in the intestine A tiež dobrým spôsobom, ako dostať baktérie do čriev, teda tieto is to first make the intestines, make this channel to the intestines more available. aby sme mali lepšie čreva, aby sme ich mali viacej, že môžu You prijať can potravu. have a cotton with castor oil. Potrebovali by sme olej, aký olej? Ďalší ten kastor, to sme riešili. Kastor, olej. Pamätáš si? Castor oil. Nejaký kastor. Teraz, Olej. no. Anyway, it's an oil. Zistíme. They call it castor oil. They put it on the intestine. Tento olej si dáme na čreva, Put plastic over it zakrieme to plastom and leave it overnight while you sleep. a necháme to počas noci, keď spíme. The next day you can put some wax paper Na ďalší deň si dáme voskový papier and thin layer of miso. a potrieme ho misom Also put it in your intestine a dáme ho na čreva and sleep with it. a budeme s tým spať. The next day you can see, you can smell if it is spoiled because you draw also a lot of bad bacteria, acidity off. A na ďalší deň to ovoniame, či to cítiť, pretože to môže vyťahnuť tiež veľa zlých baktérií. But if it's not too bad, use it again. A keď to nie je príliš zlé, tak to You môže get the použiť benefit znova. from the miso. Dostanete tak užitok z toho And the misa bacteria will go inside. a tie baktérie pôjdu dovnútra. Then there's one recipe A tento recept for the body, to train the body to get this energy natrénovať telo, absorption down. aby dostala túto energiu dole. So this is the complex carbohydrate, Toto sú grain, komplexné grain. karbohydráty, čiže celé zrná. And this is the simple sugar. Toto je symbol cukru. And you have a in-between sugar, A máte medzi tým cukor, a double sugar I call it. dvojitý cukor. And the way you make it Spôsob, ako to is with spravíte, azuki, je z azuki, the small red beans, malé červené fazulky and pumpkin. a je to tekvica. Best is the green pumpkin. Najlepšia je zelená tekvica. Some people call it Hokkaido or Niektorí ľudia to kabocha. volajú Hokkaido. The Japanese name for pumpkin, kabocha. Japonské meno pre tekvicu je kabocha. And get self seeds and you plant your own kabocha. Zožente si semiačka a sami si to You vypestujte. can plant, if you have enough land, you can grow for the whole year. A keď máte dosť zeme, môžete to vypestovať na celý rok. But you have to know how to store it. Ale musíte vedieť, ako to skladovať. So what you do is Čo urobíte je, the azuki beans, azuki, semiačka alebo z fazulky you soak it overnight. namočíte na noc. Then you have this pot here. Potom máte takýto hrniec. On the bottom you put Na spodok dáte a few strips of kombu seaweed pár brúškov kombu. and cut it to small pieces after you soak it. Nakrájate to na malé kúsky a namočíte. Put in the bottom. Dáte to na spodok. Then you put the azuki on top. Potom dáte návrh azuki. No, to znamená, že azuki zvlášť nosiť a oproti kombu, lebo ja to robím, mám asi zle. Tie teraz azuki teda hovorím. zvlášť namočím. Teraz hovorí, že namočíme kombu, na to dáme azuki. Cover with water. Zakrieme to s vodou. Bring it to a boil. Začneme to variť. Then put a lid on Potom dáme na to vrchnák. and let it simmer A necháme to potikučky Small flame, variť small flame. na tichom ohni. until the beans are soft. Až kým tie zrnká nie sú mäkké, teda tie fazulky. It could be that you need to see once in a while Sem tam sa na to možno musíte if there's pozrieť, still enough water. či je tam dosť vody. So sometimes the flame is too high. Pretože niekedy ten plameň je You veľmi can add some silný. more water. Tak môžete pridať trošku viac vody. So when the beans are soft, Keď tie fazulky sú mäkké, then you can take this pumpkin potom zoberte túto tekvičku, that you already cut in pieces, ktorú ste už nakrájali na kúsky, about this size. asi na takúto veľkosť. To znamená nejaké 3-4 x 4 cm. And the same amount of
pumpkins to beans, 50-50, 50 na 50 fazulky a tekvičku put it on top. dajte na vrch. And again you watch if you have enough water, A znova dávate pozor, či tam máte dosť vody, not too much, nie príliš add veľa. water. Then let it simmer Nechajte to dusiť, until these pumpkins are soft also. až kým tieto tekvičky sú mäkké tiež. Then sprinkle some soy sauce, tamari or Potom dáte trošku tamari omačky, show you, ukážem vám soy tamari, sauce sojovú omačku, to taste. aby to chutilo na vrch. And let it simmer again. A nechajte to trošku podusiť ešte, So maybe 5 minutes, 10 minutes. možno 5 až 10 minút s tým tamari. Turn off the flame Potom vypnite oheň and mix. a pomiešajte to. Now don't break up too much the pumpkin. Ale nepodrvte príliš tú tekvičku, ale pomiešajte. Then Potom every day, každý deň, every day with your lunch, na obed alebo s obedom, you eat about the size of a cup asi veľkosť pohára, along with your meal. Spolu s vašim jedlom. Every day. Každý deň. Until you see the results, because gradually now Až kým uvidíte výsledky, you'll be less reliant on medicine, pretože postupne budete menej závislí na liekoch, sweets, na sladkostiach, and because now your body is more able to assimilate the grains all the way from down up here. pretože telo bude čím ďalej, tým viac schopné asimilovať tieto potraviny až ďalej dole. So you create and gradually the connection between earth and heaven. Postupne vytvoríte Circulation spojenie begins. a cirkuláciu medzi nebom a zemou. Začnú cirkulovať alebo prúdiť. And I've seen this in extreme cases. Videl som to v extrémnych prípadoch, Sometimes even in 4 days, people dokonca niekedy za 4 or dní 10 days, alebo za 10 dní people see the big change. ľudia zaznamenali veľké zmeny. But to get a complete cure, Musíte dokončiť not túto suppressive kúru, cure, nie potlačiť, It can- ale je to it liečba. can go up till 6 to 9 months. A môže to trvať 6 až 9 mesiacov. Maybe after 3 months, 1 month, 2 months, Možno po mesiaci, 2 alebo you can 3. stop eating every day this Môžete this- prestať jesť každý deň toto, čo som vám tu ukázal v tom food, hrnci. this azuki combo. Azuki s kombou. Maybe every 2 days, Možno každý druhý deň, or 3 times a week. alebo 3-krát za týždeň. Meanwhile, this azuki beans also will strengthen your kidneys. A tieto vlastne azuki posilnia vaše ladviny. So you will notice bad kidneys Viete o týchto ladvinách? when your legs are too sore. Keď tieto členky máte napuchnuté. Especially this area related to kidneys, Zvlášť toto zodpovedá ladvinám, after retaining water. pretože tam zostáva voda. Then along with this food, you can have A spolu s týmto jedlom some therapies, môžete mať určité terapie, stimulate the kidneys with ktoré, ginger compress. ktoré stimulujú ladviny s pritlačením ginger, zázvorové obklady. Maybe on the internet you can find out Možno na how internete to, môžete nájsť, how to apply ginger compress. ako si aplikovať zázvorové obklady. Then, meanwhile, in the beginning, you still have Zo začiatku ešte stále máte, craving for sweet because you don't have enough energy. stále by ste chceli jesť sladké, pretože ešte stále nemáte dosť energie. Then the best is to have always with you a stash, Preto je veľmi dobre mať pri sebe reserve nejakú of rezervu raisins z rozienka, with rice cakes rýžové koláčiky in 2 months. 2 mesiace. Only when you need it. Iba keď to potrebujete. That is much better than To oveľa lepšie, having medicine, ako liquids, si and so on. dávať
lieky. something that you can chew that the fiber come down. Niečo, čo môžete požúvať, aby tá vláknina mohla prísť dolu. So sweets that you can more eat to compensate is pumpkins, Sladkosti, ktoré môžeme jesť na kompenzáciu, to sú tie kvice, squashes, squashy sú, carrots, more carrots, viacej mrkví, cooked carrots. varenej mrkví, even onions, if you eat dokonca boiled aj onions become sweet. cibulu, keď uvaríte, tak sa stane sladkou. And fruits that has fiber, Jedlo, ktoré má vlákninu, including cabbage, also sweet. vrátane kapusty, Cook. ktorá je varená, je sladká. And in diabetic condition, you should not eat A raw foods. diabetici by vôbec nemali jesť surové jedlo. Because raw foods require twice the amount of blood, time and energy for digestion. Pretože surové jedlo sa dvakrát toľko tráví ako normálne varené jedlo. So you don't want to do that and use your blood for healing. Takže nechcete to robiť, pretože potrebujete použiť svoju krv na liečenie. And stimulate circulation. Stimulujte cirkuláciu. Before you go to bed, Predtým, než idete do postele, get a pot, maybe 4 liters pot, potom si dajte asi 4-litrový with hrniec hot water. s horúcou vodou. Take a towel, small towel, Zoberte si utieráčik, as malý hot as utieráčik, possible, tak horúce ako len and možné. rub your whole body, all the way from your face down to your toes. A prekryte si celé telo od tváre až dole, všade. Open the skin. A otvorte tým, I mean, make it svoju reddish, kožu. reddish. Open the pores and A not the skin. otvoríte Open the pory. pores. Otvoríte si tým pory, vyšúchate si telo s tým horúcim, čím To najhorúcejším. bring circulation. A prídete, aby telo začalo And you cirkulovať. do it before you go to bed. Predtým to robíte, než idete spať. In the morning with your bare feet, walk with your bare feet A on the ráno, dew. bosí, budete chodiť po rose. So there are many things like that you can do. Veľa vecí takýchto môžete urobiť. There's one very effective method, Je to veľmi efektívna not metóda. only for diabetes, Nie iba pre diabetes, for any what to say, handicaps in the body, pre hociaké iné nezrovnalosti v tele, organs, skin, orgány, many koža things. a iné veci. You can go to the beach, Môžete ísť na pláž, get yourself buried. môžete Up sa till here. zakopať až po tiaľto. You can in a sitting position or Môžete best byť in a fetus position, po sediačky alebo takéto pozícii, babetka, like a rebirth, ako narodené dieťa. and you sit there for 24 hours. A buď zostanete tak 24 You hodín. can do up till 4 days, Môžeme to robiť až počas 4 dní. and that's how the earth synchronizes the entire body and heal. A vtedy zem synchronizuje celé telo a vylieči. In those 4 days or A počas whatever týchto time, 4 dní, you alebo can po ten čas, meditate, pray, môžete meditovať, modliť sa, but always have a few people ale vždy máte assisting, nejakých ľudí, ktorí vám budú maybe asistovať, in a tent, možno v stane, so you're protected from the sun, budete ochránení od slnka, feeding you. ktorí vás budú krmiť. If you really feel very uncomfortable to be buried up till here, Ak sa veľmi cíti nepohodlne, že budete zakopaní až po then tiaľto, still lower, this is the earth surface, tak buďte stále nižšie, ako je and povrch maybe have zeme. your hands free, Možno si necháte ruky voľné, and you can feed yourself, takže môžete sa sami nakrmiť, or sometimes have it buried with sand. ale niekedy si ich zahrabte tiež do This is piesku. an option. Toto je tiež možnosť. It's a very powerful healing. Je to veľmi mocné liečenie. In Africa, if somebody got really very badly damaged by an animal, like say maybe Keď niekto má, intestines coming out, keď niekto má veľmi poškodené telo, napríklad keď čreva vychádzajú push it von, back in like this, vráte ich naspäť, tie it off, zaviažte, put it in the earth dajte ho do zeme for a week or na 10 týždeň days, alebo na 10 dní and comes out healed. a vyjde von stadiaľ vyliečený.
Is the same with the stones? Is the same with the bones when you have broken bones? Yeah, the whole body, anything. A ja som sa pýtala na kosti, keď sú polamané, povedal, že hoci čo sa tá dá vyliečiť. So try it. Tak vyskúšajte to.